Dobar dan, dobri ljudi. Evo me opet na filozofskom terenu. Danas je zadnja nedjelja u rujnu i zasjelo sunce na trenutak i rekao da iskoristim pa da napravimo još jednu epizodu. Baš sam nedavno imao neku diskusiju sa svojom kćerkom u vezi Andrew Tate, pa se nešto iskristaliziralo prilikom tog razgovora, pa sam mislio to možda i podijeliti. Tema vezano uz Andrew Tate je naravno narcisi i sad tu su još i sociopate i psihopate, ali uglavnom fokus na narcise i na nesposobne. Pa da vidimo što imam reći o tome. Isto ovo hoću reći, prošlu epizodu sam pričao o kako sačuvati mir u svakoj situaciji i onda je bila jedna od preporuka train hard, fight easy. Jel? Treniraj teško, naporno i onda ti je borba laka. I onda sam se sjetio, zapravo imam majicu na tu temu. Pa sam danas samo ponio na brzinu da obučem, da vidite. Evo, ne znam se može pročitati. Train hard, fight easy. Jel? Ok. Ajdem se sad pripremiti za košarku pa ćemo nastaviti dalje. Znači majica Train hard, fight easy. Od zadnji put i zadnje epizode. Ali danas ćemo razgovarati o jednoj zanimljivoj ideji. Što ako narcizam, znate ono ponašanje gdje je neko jako usmjeren na sebe i umišljen, nije samo osobna mana, nego zapravo znak nezrelosti. Zašto to kažem? Zato jer vidim puno narcisa oko sebe i ja bih rekao, moja neoficijelna statistika izvučena iz mog dupeta, 80% ljudi je danas narcisoidno. Ostatak su sociopate, a vrlo mali postotak je i psihopata, a onda i normalnih ljudi. Sad, ti normalni se prema ovom ne bi trebali zvati normalni, jer to očito nije više norma. Norma je ponašati se ko narcis. Dakle, narcis je danas norma, a ovi koji su prije smatrani normalni, njih ću nazvat ispravni ljudi. Što znači odrasli ljudi s integritetom, osjećajem vlastite vrijednosti i koji kao takvi mogu imati zdrave interakcije s okolinom. Sunce mi ide u oči, gadno. Ali prvo, da se složimo oko nekih osnovnih pojmova. Ili barem da prenesem kako ih ja razumijem i koristim, jel? U kontekstu ovog svega. Koja je ključna razlika između narcisa, sociopate i psihopate? Jer svi oni imaju slično ponašanje. Ali razlika je u motivaciji. To je vrlo važna distinkcija. Psihopat, on ne može emocionalno reagirati jer mu mozak fizički ne omogućuje empatiju. Na primjer, ima oštećenje u amigdali ili prefrontalnom korteksu. On se rodio takav. On čini zlo, a da mu uopće nije jasno, da mu nije jasan koncept dobra i zla. To je van njegove percepcije. Kao što netko od rođenja, na primjer, je slijep, jer mu, recimo, fali oči. I on ne može razumjeti koncept viđenja. Ok? Nisi ti normalan. Molim? Jer tebi fali nešto. Pa, fali mi džip. Ostao sam samo sa jednu limuzinu. S druge strane, sociopat, to je sociopat, to je psihopat, a sociopat ima fizički što mu treba, ima oči, znači vidi, nije slijep, on razumije koncept, on zna da čini loše, ali emocionalno ne reagira na to. To je njegov naučeni obrazac. On je naučio to ponašanje i on svjesno radi to što radi. I nije ga briga. To je njegov izbor. On je kao takav obično i vrlo sposoban i često uspješan jer nije sputavan normalom i sličnim obrascima.
Pogledajte recimo političare danas. Svi do jednog su uglavnom sociopati. Lažu ko ništa. Prije nego zinu lažu. Narcisi. Treće, narcisi su ko neki manipulator manjeg kova. Ali i dalje ja bih rekao zajeban i problematičan, jer on može pokazati empatiju i pokajanje, ali to vrlo često iz sebičnih razloga. Recimo da popravi imidž, da nas opet izmanipulira i mi mu povjerujemo. Ali on je kao takav opasan, jer gleda sebe i ne brine o drugima, ponaša se isto kao sociopata i psihopata, ali ja ga ipak nalazim manje opasnim jer je donekle glup. Koliko god je manipulativan, zašto glup? Jer nije naučio ništa, on je nesvjestan sebe, a kamoli drugih. I on se ponekad i suoči sa sobom i tada je u stanju imati momente kajanja, pokajanja, regret, kako se kaže, ima regret, pokajanje. I on vidi prazninu u ogledalu, kad se pogleda u to ogledalo i suoči se sa sobom, vidi prazninu, ali onda budući da ta praznina boli, on tu prazninu vrlo brzo popuni sa svojom slikom. Znači, to su ta tri ličnosti, psihopat, sociopat i narcis. I koja je razlika? Sad, ja kažem da je 80% ljudi danas narcisoidno. Što to znači? Osim što se kurvaju po društvenim mrežama i rade selfije, gledajte me kako sam super. To znači da je većina ljudi danas zapuštena i nenaučena. Ili još bolje, samo naučena, a ne podučena. Oni su nesvjesni. I odakle to dolazi? Ja bih rekao da je to refleksija društvene situacije. Refleksija onog kako se živi danas. Situacija u obitelji, društvenih mreža, sustava vrijednosti koji se promovira, onog što se uči ili ne uči u kući, u školi, na ulici, na internetu. I ukratko, to sve koje promaše, to sve ne valja. I to kreira takve ljude. A zamislite dijete koje nikad ne odraste emocionalno. Neki psiholozi vjeruju da je narcizam kao da ste zapali u određenoj fazi razvoja, recimo adolescenciji, gdje vam je najvažnije pokazati dominaciju, imate potrebu za pažnjom i to. Nije da su ti ljudi zli ili pokvareni, nego oni jednostavno nisu sazreli kako bi trebalo. I sad kad razmislim, možda tu postoji mala razlika zapravo, da korigiram sebe. Možda trebamo uvesti još jednu kategoriju. Možda nije 80% ljudi narcisa, nego je puno nezrelih ljudi. Ali oni još nisu pravi narcisi, jer pravi narcis je barem nešto i sposoban. A ovdje ima toliko nesposobnih danas. To je nešto što stalno primjećujem danas. Veliku razinu nesposobnosti. Narcizam nalikuje zaglavljivanju u falusnoj fazi Freudovog razvoja. To ću vam izlistati na kraju za podsjetnik. Ja dobro znam, Freud je puno iskritiziran i porican i svakakav, ali mislim da je ovo korisno za moju ilustraciju. Znači, narcizam nalikuje zaglavljivanju u falusnoj fazi tog Freudovog razvoja, kojeg zapravo karakteriziraju natjecateljstvo, potreba za pokazivanjem i želja za dominacijom. Jel? I narcis ipak nešto i može kao takav. Ali ovi danas oni su zapali, ja bih rekao, još u onoj oralnoj fazi, onoj još ranijoj fazi, onoj prvoj fazi. I to me baš dira u život. Jer ta oralna faza predstavlja zapravo puno ovisniji i pasivniji oblik nezrelosti. Ona oralna faza dok si još beba i siseš sisu. I na grbači si mami i svima. Znači ovisiš, dakle danas ovisiš o društvu i o svima oko sebe. Ovi ljudi danas su zaglavili u toj pasivnoj, ovisnoj nezrelosti. I kroz godine življenja tek su nešto dotakli možda latentnu i genitalnu fazu, koju Freud opet govori. U latentnoj fazi se u pubertetu integriraš u društvo, a u genitalnoj fazi, to je ona odrasla dob, postižeš neku ravnotežu, balans između vlastitih potreba i potreba drugih. Ja? A ovi očito
ne vide te potrebe drugih, jel? Samo sebe gledaju, kao da su, ne znam, puno ranije fazi odrastanja, jel? O, sunce mi totalno ide u oči. Evo i sad sam malo unapredio svoj model i evo znači mojih korigiranih brojki koje izvlačim ne iz guzice nego malo iz mozga nakon malo promišljanja. Znači ima 80% nezrelih i ovisnih, 10% narcisa, onih pravih, sposobnih, uspješnih narcisa, 5% sociopata i 4,99% ispravnih ljudi, jer moramo staviti 0,01% za psihopate, za one prave, filmske psihopate, iz Hollywooda, kojima stvarno nešto fizički fali, da se rodili tako, da su takvi, jel? Znači, sad ću reći, iako je narcizam problematičan, on mi je čak poželjniji nego potpuna ovisnost, osobito iz te evolucijske perspektive. Znači, te narcističke osobe, unatoč svojim manama, često pokazuju poželjne, ja bih rekao, osobine kao samopouzdanje, odlučnost, a to može biti društveno i seksualno, recimo, korisno. I to čovjek može cijeniti. A ovi koji ostanu tako infantilni i ovisni, i oni nemaju osobnu inicijativu i manje su uspješni u tim odraslim, društvenim ili romantičnim odnosima. E sad, zanimljivo da istraživanja, stvarna, ne ova moja zapažanja, što vadim, odakle već vadim, pokazuju kako neki dječaci već s 2 godine mogu biti agresivni, udarat, grist, krasti, a neka longitudinalna, znači na duže vrijeme studija, je pokazala da njih ima oko 5%. I većina njih preraste to do 4. godine, ali mali broj i ne. I upravo ti onda postaju dugoročni kriminalci. Znači neke stvari su urođene, ali je vrlo bitan društveni faktor. Znači rana socijalizacija, ona je ključna. E sad, stvar je u tome da se ljude danas drži infantilnima u toj oralnoj fazi, ja? Ili u falusnoj fazi. Oni uvijek ostaju djeca, jer su možda u onoj analnoj fazi između oralne i falusne. Znači, ostaju djeca zauvijek. I nije ni čudo kad ti se serviraju takvi sadržaji u vijestima i u ostalom tom svom svijetu što ga konzumiraš, ko da si beba bez vlastite pameti, pa samo gutaš, oralno, jedeš, prdiš, sereš, uljuljkan si i lijepo spavaš, ko beba. Ostaješ u toj oralnoj fazi zauvijek. Sad, tu sad ima i nekih drugih sadržaja, alternativni mediji. I tu je sad dolazi taj Andrew Tate. Tipičan narcis, mnogi bi se složili oko toga. Kontroverzna neka figura koja pokazuje sad da on to glumi ili stvarno prenaglašenu muškost. A uspješan je, jel? Znači narcis, uspješni narcis. A sad zašto su mladići toliko privučeni Andrew Tateom i sličnim osobama? Pa zato jer njih odgajaju mame i internet, a ne očevi. Koji im je uzor? Otac kojeg nema, mama koja to ne može zamijeniti. I šta on nađe? Andrew Tate-a. I u principu jebo majke i očeve danas jer ne odgajaju djecu. Jer im je onda Andrew Tate uzor. Kad nema tate, tu ti je Tate. Znači, ta Tateova prenaglašena muškost i prividni uspjeh rezonira s adolescentnim dječacima i njima se sviđa ta dominacija i taj bunt Andrew Tate-a. I to divljenje može biti zabrinjavajuće, ali ja bih rekao da ona zapravo predstavlja razvojno prikladnu fazu jer pomaže dječacima da pređu iz ovisnosti u autonomiju. To sam pokušao svojoj kćerci objasniti. Jer u nekoj fazi je razvojno normalno da su tineđeri privučeni buntovnim, samouvjerenim osobama. To im pomaže da se odvoje od dječje ovisnosti. Cilj je prerasti tu fazu do duše. Nakon tog bunta ti trebaš postati odgovoran i zreo, odrastao čovjek koji doprinosi i brine ne samo o sebi, nego i o društvu, o drugima. A iz te strane, ja kažem, taj Andrew Tate može biti i koristan. Kad već nema pravog tate, kako ispade, imaš Tate, tata, a? Nemaš tate, imaš Tate. Get it?
Znači, to je poanta mog današnjeg filozofiranja s terena. Sad se zapitajte zašto nema tate, ali to u nekoj drugoj epizodi. Dakle, Tate krši pravila i norme i on ima toxic masculinity i kao takav nije politički poželjan, ali ja kažem kao takav on je pozitivna sila na planeti. I to on sam isto kaže. I ja se slažem, usprkos svih njegovih mana i svih tih optužbi njegovih koje su većinom i nedokazane, ja se slažem. Zašto? Jer jedno i drugo, pretjerano poštivanje pravila, ali potpuno kršenje pravila, povezani su s negativnim ishodima. S jedne strane imamo depresiju i aneksioznost, a s druge strane kad stalno kršiš pravila imaš kriminalitet. Idealno je negdje u sredini. Znači faza eksperimentiranja i lagane pobune koja na kraju vodi do zrele, društveno odgovorne osobe je u skladu sa širim tim psihološkim teorijama koje naglašavaju, ja bih rekao, važnost umjerenosti u razvoju svoje osobnosti. Znači biti umjeren i prilagodljiv u svom tom razvoju. Ništa ne vidim sunce, jel ušlo? Ne vidim, jel uđe, sunce total u oči. Znači s tim sam ja kćerki danas, s kćerkom jučer prekjučer pričao, jer ja sam njoj dao neku analogiju koliko su ljudi danas sputani i ne da im se da se razvijaju i sve ih vuče, ko neki onaj pendulum, sve ih vuče u jednu stranu da se dječaci moraju ponašati kao djevojčice danas, jebote. I onda ti dječaci u tom Tateu vide svoju stvarnu bit, svoju stvarnu biologiju. I onda taj pendulum pendulum i klatno, koje se društvo povlači na ovu stranu, kad ga pustiš ti dječaci, postanu jako ekstremni na drugu stranu, što opet nije dobro, imaš taj toxic masculinity sad. To naravno nije isto dobro, ali vremenom to klatno nađe neku sredinu i tu se onda centrira umjerenost u sredini. I onda imaš te centrirane ljudi koji znaju tko su, što su, koji su iskusili i lijevo i desno i našli su neku sredinu i oni sad tu čvrsto, mirno stoje ko klatno koje se smirilo. Jel' tako? Znači svi ovi poslušnici koje svi navlače da budu infantilni, a oni koji stvarno krše pravila završe u zatvoru. Ili su zapravo posebno sociopate i vrlo ih je teško uloviti i uzdignu se i na kraju i upravljaju državama, pa sad oni donose zakone koji su takvi da ih uopće ne možeš uloviti više. Ali to je neka druga priča. Sve u svemu, problem je danas da ima previše poslušnika kojima je sve udobno i fino u životu. Odnosno, dovoljno im je dobro da im je lakše ne bunit se. Oni igraju kompjuterske igrice, zadovolji se s onim što im je dano, a puno im se daje, samo da se ne bave sobom i stvarnim životom. I to im je sve puno lakše nego da odbace to i kažu neću, hoću biti svoj, hoću biti nezavisan, neovisan, svjestan. I to zahtjeva napor, razvoj, rad, energiju. Gdje je ta životna energija? Tko ili što je posisao životnu energiju iz ljudi danas? A to je isto tema za neki drugi put. Toliko za danas. Aj pozdrav, ja idem uvaljam jednu tricu. Teško sad s ovim suncem što mi ide u oči. Ali ajde, jedna duga trica uz sunce u oči. Ništa. Jebemte. Ajde. Prošli put sam pričao o pritisku. Meni to nije problem, pritisak. Meni je problem što ne mogu pogoditi sa ili bez pritiska. Jebem ti. Fakat, možda da pomaknem, ali idem više sa strane da mi ne ide toliko sunce u oči. Inače, imam i takozvani golferski lakat sam uspio razviti. Golferski lakat, to je za razliku od teniskog lakta kad vas boli ovdje na vanjem dijelu lakta. Tu golferski lakat je kad boli s unutrašnje strane lakta. Malo sam razmišljao zašto mi se to dogodilo i shvatio sam zašto. Pa vam mogu onda sljedeći put i o tome malo pričat. Jer nama naravno nije samo cilj mentalne te gimnastike, nego i fizičke gimnastike. Ajde, hoću li ovo više pogoriti? Ovo sad sramota, stvarno. Morat ću izrezati ove neke dijelove. Sunce se sklonilo iza oblaka. Hvala Bogu na švedskom suncu. Evo sam stvarno full. Ček da probam s desne strane. Ne znam zašto, ovo mi nešto ne leži tu. Ajmo, duga trica.
Znaš šta, ovo je stvarno lijeva ruka. Osjetio sam sharp pain, veliku bol u lijevoj kad sam izbacio. Ok, ovo sam mislio stvarno da ide, jer mi se činilo dobro, pa ne znam zašto. Ajde, ovo isto s centra sad, ovo je mali teren, pa je centar ko neka duboka trica. Ova ide, yes! Ok, ode lopta, pokupit ću kasnije. Toliko, uživajte. Kraj rujna, sljedeća epizoda u oktobru. Bok!